टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस देश कीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद जो साहिब कुदरत, इज्जत, जलाल और बुजुर्गी के लायक है, उसके निहायत ही खूबसूरत और मुकद्दस तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, आज शब फिर खुदावंद का ये खाकसार खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है। आदाब अर्ज करते हुए किताब मुकद्दस की तरफ रुजू लाता हूं, जिसके लिए खुदावंद ने आज मुझे फजल बख्शा कि आपके साथ मिलकर बरकत को बटोरने वाला हो सकूं। दानिएल नबी के सहीफे का हम मुतालिया करते हैं, 4 बाब में है और हमने 25 आयत तक 24 आयत तक खूब मुतालिया किया और इन आयात में हमने खूब अच्छी तरह से सीखा और बरकत पाई। और बिलखसूस गुजरे हफ्ते में हम जब 24 और 25 आयात पर बात कर रहे थे तो दानिएल एक बार फिर बड़ी दिलेरी के साथ शाह बाबल नबूकत नजर के सामने उस पैगाम को पेश करता है जो खुदा ने अपने बंदा दानिएल को दिया था। फरमाया कि ए बादशाह, वो जो दरख्त का कुंदा सा बाकी रहने दिया गया है, हम गौर कर रहे थे कि ए बादशाह, ये खुदा की मोहब्बत है, खुदा का रहम है, खुदा का फजल है कि तू हलाक नहीं हुआ और होने देगा नहीं, क्योंकि खुदा तुझसे प्यार करता है। तूने रूगर्दानी की है, लेकिन खुदा तुझसे रूगर्दानी नहीं करता। और फरमाया कि हां, तू आदमियों में से हाँक दिया जाएगा, मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा, आसमान की शबनम से तर होगा और 7 बरस तक तेरे साथ ऐसा ही होगा। और जब तू ये जान लेगा ना क्या भला कि हक ताला इंसान की मुमलकत पर हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है, तब हालात बदलेंगे और फिर तू खुदावंद खुदा की तरफ रजू लाएगा। आज के लिए आयत 26 और 27, ये 2 आयत आपके सामने रखता हूं। और आयत 26 में यूं लिखा है, और ये जो उन्होंने हुक्म किया कि दरख्त की जड़ों के कुंदा को बाकी रहने दे, उसका मतलब यह है कि जब तू मालूम कर चुकेगा कि बादशाही का इक्तदार आसमान की तरफ से है, तो तू अपनी सल्तनत पर फिर कायम हो जाएगा। इसलिए ए बादशाह, तेरे हुजूर मेरी सलाह कबूल हो और तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकरदारी को मिस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा हो।
26 اور 27 دو آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے۔ ان دو آیات میں دانیل نبی اس کندے کے بھید کو کھولتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو بتاتا ہے کہ جب تو جان لے گا نا، اقرار کر لے گا کہ حق تعالی انسانوں کی مملکت پر حکمرانی کرتا ہے، اقتدار اس کا ہے، اختیار اس کا ہے، تو پھر تیری واپسی کے دن نظر آئیں گے۔ اور اس لیے اے بادشاہ میری مشورت کو، میری صلاح کو قبول کر، کیا بھلا اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بدکرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر۔ اس سے ممکن ہے کہ تجھے اطمینان حاصل ہو۔ جب ان آیات کی تفسیر اور تشریح کی طرف میں جاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو درخت کے کندے کے باقی رہنے دینے کا ذکر ہے کہ اس کو جلایا نہیں جائے، اس کو اکھیڑا نہ جائے، یقیناً یہ خدا کی محبت ہے، یہ خدا کا فضل ہے جو اس شخص کے لیے بھی تھا، یعنی نبوکت نظر کے لیے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل تھی کہ واپسی کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے۔ اور میں اس بات کو بھی دیکھتا ہوں، کلام مقدس میں آیا ہے کہ یہ خدا کا رحم ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ ہم، یعنی آپ اور میں جو اس وقت اس کلام کو سن رہے ہیں، ہم ہلاک نہیں ہوئے، فنا نہیں ہوئے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا رحم ہے، ورنہ جے تو ساڈے گناہاں دا کرے حساب، کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب۔ بادشاہ کے لیے یہ خدا کے رحم اور خدا کے ترس اور خدا کی محبت کا ایک پیغام تھا کہ ابھی تو فنا نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوگا، تیری زندگی کا دیپ بجھے گا نہیں۔ یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں، کیونکہ میں تیری واپسی کا منتظر ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس دنیا سے بڑے بڑے خوبصورت جوان، اثر و رسوخ والے، تاریخ رقم کرنے والے اور مذہبی رہنما اور روحانی سور میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے آج کا یہ دن دیکھا ہے تو یہ خدا کے رحم اور خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہے، ورنہ میں کیا اور آپ کیا۔ اگر ہماری خطاؤں اور گناہوں کی طرف خدا نگاہ کرے تو ہم کب کے ہلاک ہو چکے ہوتے، لیکن خدا نے اس کندے کو رہنے دیا ہے، آپ کندے کو اس نے رہنے دیا ہے تاکہ آپ کے وسیلہ سے کام لے اور میرے وسیلہ سے کام لے۔ یہ خدا کی محبت ہے اور خدا کا احسان ہے مجھ پر اور آپ پر۔ دانیل نبی اصل میں نبوکت نظر پر یہ بات ظاہر کر رہا تھا کہ بادشاہ مان جا، اپنی جو ضد ہے نا اس کو چھوڑ دے، کر لے اقرار کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تیری بھلائی ہے۔ اور ہم بعد میں دیکھیں گے خداوند نے چاہا
آج نہیں لیکن ہماری نیکسٹ بائبل سٹڈی میں کہ نبوکدنضر نے پھر کیا کیا. آسان یہ کہ خدا کی آواز جو خدا کے بندہ سے کے ذریعہ سے نبوکدنضر تک پہنچی اس پر نبوکدنضر نے کان نہیں دھرا. سوال یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کی بات کو سنتے ہیں ہم خدا کے کلام پر کتنا دھیان دیتے ہیں؟ یسوع نے کہا میں مجرم ٹھہرانے کے لیے نہیں آیا لیکن ایک ہے جو تمہیں مجرم ٹھہرائے گا اور وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام. کیونکہ ہم اس کو سنتے ہیں اور اگر ہم اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے تو یہی کلام ہمارے برخلاف گواہ ہوگا کہ ہم نے اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ نہیں پہنایا. ہم اس بات کو سمجھیں. پرابلم آج کے انسان کی یہ ہے ہم سوچتے ہیں او جی سارے انجی نے تے میں کیڑا کوئی نویکلا آ گیا, سارے انجی کرتے نے میں بھی کرنا وا, او جی پادری بھی انجی نے. ارے سب کے سب جہنم میں جائیں گے تو تم بھی جاؤ گے کیا؟ ہمارے لیے ہر ایک شخص کو اپنی راہ کو درست رکھنے کی ضرورت ہے. کون کیا کرتا ہے ہم اس کے جج نہیں ہیں. ہم اپنی عدالت خود کریں کہ میں کہاں ہوں, اسی میں ہماری بھلائی ہے. دانیل نبی چاہتا تھا کہ بادشاہ اس بات کو مان جائے کہ یہ جو شان و شوکت ہے, یہ جو اختیار ہے, یہ جو بادشاہی ہے, یہ جو اقتدار ہے, یہ سب کچھ اوپر سے ہے. اگر اوپر والا یہ سب کچھ نہ دے تو ہم کس کام کے ہیں؟ کسی کام کے نہیں ہے. یہ سب اس کی دین ہے. اور دانیل یہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت مان جاؤ, آپ کے ماننے میں بحالی ہے. مان جاؤ کہ میں نے پاپ کیا. کاش کہ وہ بزرگ داؤد کی طرح یہ کہہ سکتا میں پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی تے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی. اور زبور 51 کے مطابق وہ اپنے پاپوں کا اقرار کر سکتا لیکن اس نے کیا نہیں ہے. دوسرا تواریخ 7:14 میں خدا اپنے بندہ سلیمان کے ذریعہ سے کہتا ہے پس اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی بری روشوں سے پھر کر میرے چہرے کے دیدار کے طالب ہوں تو اپنی بری روشوں سے پھریں تو میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا. اور پرابلم یہی ہے یہاں پر کہ ہم شاید طوطے کی طرح خدا کے کلام کو گردن کے اوپر اوپر تو رکھتے ہیں لیکن اپنے دلوں میں اس کو اترنے نہیں دیتے, اس کو عملی جامہ پہناتے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں میں اپنی عدالت خود کر رہا ہوں کہ میں کہاں ہوں, سٹڈی کے دوران بھی اور ابھی جب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اس وقت بھی میں اپنے آپ کو ماپ اور تول رہا ہوں کہ میں کہاں ہوں. اور جب تک میری اور آپ کی زندگی میں
मुकम्मल तौर पर तब्दीली नहीं आएगी। हम 2 नंबर मसीही होंगे, 2 नंबर पादरी होंगे, 2 नंबर खादम होंगे। और खुदाबंद उस दिन कह देगा, जब हम कहेंगे खुदाबंद भूल गया कि मैं स्काइप आईडी पे कलाम सुनाता था, मैं टेलीविजन पर बोलता था, मैं परस्तश करता था, मेरी लंबी लंबी दुआएं थी, भूल गया, मैंने बदरूहों को निकाला। खुदावंद कहेगा, हां मैं जानता हूं, लेकिन मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। तूने सिर्फ और सिर्फ बंदूक को दिखाने के लिए, मुनाफिकाना तौर पर अपने पेट के लिए यह सब कुछ किया। मेरे डर और खौफ और मेरी वफादारी में तो नहीं किया। तूने परफॉर्मेंस की है, लेकिन तेरा दिल कहीं और धड़कता रहा। कहां हैं हम आज? हम कहां हैं? ये कलाम की बातें एक नंगी तलवार की तरह हैं जो हमें छेदती है, और शायद जख्म भी लगता है हमें, और नमक भी लगता है। काश के खुदा हमें यह फजल अनायत फरमाए कि उसके कलाम के मुताबिक हम अपना जीवन बसर करने वाले हों। बाकी जाने और उनका काम। और खुदा, मैं अपनी जिंदगी को कलाम के सांचे में ढालने वाला और ढालने वाली हूं। आइस में एक बड़ी अहम बात जो उस पर जाहिर की जा रही है, मशवरा दिया जा रहा है। इसलिए ऐ बादशाह, तेरे हुजूर मेरी सलाह कबूल हो। वाह, क्या बात है। सलाहकारों के लिए खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी कीजिए मेरे भाइयों बहनों। तुम मेरे हुजूर, दानियल कहता है, ऐ बादशाह, जो मेरी सलाह और मेरा मशवरा है तेरे हुजूर कबूल हो। उसका मतलब था, काश के तू मेरी इस ख्वाहिश को कबूल कर ले, इस मशवरत को कबूल कर ले, जिससे तुम्हारी बहाली हो सकती है। इसको कबूल कर ले, वरना तो तनाजली की खाई और दलदल में धंसता चला जाएगा। और दानियल ने बताया है कि अगर तू इस सलाह को कबूल करे और अपनी खताओं को, यानी अपने गुनाहों को सच्चाई से, सदाकत से, और अपनी बदकिरदारी यानी जो बुरे काम है, दूसरों पर जुल्म ढहाना, मसाकीन की हक तलफी, तुम उन बदकिरदारी को मिस्कीनों पर रहम से दूर करे, टोटली अपोजिट, अब तुम रहम करना शुरू हो जाओ, तो पॉसिबल है कि खुदावंद का इत्मीनान तुम्हें हासिल हो। जो खुदा के लोग हमें खुदा की राहों पर मशवरत देते हैं, खुदा के लोगों, हम उन लोगों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। मुझे जहां कहीं मौका मिलता है कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताऊं, तो सबसे पहली बात मैं बताता हूं कि एक गैर मसीही शख्स को एक मसीही खातून ने यह मशवरा दिया कि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है और उसके नाम को अप्लाई करो तो तुम्हारी मां सेहतयाब हो सकती है। उस मशवरत को कबूल करने के वसीला से मेरी मां की सेहतयाबी मेरी गवाही में शामिल हो गई है, और उस खातून की गवाही
جس نے مجھے اپنے یسوع کے بارے میں بتایا. وہ چھوٹی لڑکی جو عہد عتیق میں نعمان کوڑی کے ہاں کام کرتی تھی سوری، اس لڑکی نے اپنی گواہی دی اور کہا کہ کاش کہ میرا آقا اسرائیل کے ہاں اس نبی کے پاس ہوتا تو یہ شفا پا لیتا. گواہی دینے کے سبب سے اس لڑکی کی یہ خوبصورت ترین گواہی آج کتاب مقدس کے اوراق میں مندرج ہے. زکائی کی بابت میں اکثر کہتا ہوں، انتہائی ٹینس اور مایوس شخص، تمام دھن دولت، روپیہ پیسہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس میں ایک خلا تھی، اور کسی انجیل کے پیغمبر نے اس کو کہا کہ کوئی یسوع مسیح ناصری ہے، اس سے ملاقات کر لے تو تیرے بیڑے پار. اور اس کے نتیجے میں زکائی کی زندگی میں انقلاب آیا، اور زبانی کم عملی طور پر اس نے زیادہ گواہی دی کہ یسوع نے میری زندگی میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا ہے. ان لوگوں کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کریں جو ہمیں مشورت اور صلاحکاری کرنے والے ٹھہرے اور ہماری مدد کی ہے. گویا دانیل بادشاہ کو جو مشورت دے رہا تھا وہ یہ کہ تو اپنی بدکرداری کو دور کر، مساکین پر رحم کر، اور صرف توبہ کا ہی مشورہ نہیں دیا کہ توبہ کر، نہیں، بلکہ یہ بھی کہ تو راست بازی کو قائم رکھ. او میرے عزیزو، یہ بہت بڑا بید ہے، بہت بڑا بید ہے. دیکھیے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ لمحہ بھر کے لیے لوگوں کو کہا جائے کہ اپنے ہاتھ کھڑا کریں جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ اپنی ضرورتوں کے سبب سے میری لک دی پیڑ ٹھیک ہو جائے اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اور یہ نہیں پتا کائے کے لیے. اور ہر کروسیڈ اور ہر کنونشن میں آپ ان کو ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور پھر پوچھیں کہ مسیح یسوع کو آپ نے قبول کیا، کہیں گے ہاں کیا، ابھی کیا. اور پھر اس کے بعد میٹنگ ختم ہوئی اور جہاں کے تھے وہاں کے وہاں ہی رہ گئے. بائبل مقدس میں اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آتی. رسولوں نے ایسا نہیں کیا. جب میں اعمال کی کتاب میں دیکھتا ہوں تو پترس نے واز ایسا سنایا تھا کہ سننے والوں کے دلوں پر چوٹ لگی، شاید اتھرواں دے نال اور روندے ہون گے، ٹوٹ گئے. اور پھر اس گرم لوہے پر اس نے ہتھوڑا چلایا تو 3000 لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گئے. کیا ایک دفعہ یہ کہنے سے خداوند میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، خداوند میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ میرے نجات دہندہ ہیں، کام بن جاتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں ہاں جی اب میں مسیحی ہوں، پادری بھی خوش، گورا بھی خوش. نہیں 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 نہیں، جھوٹ ہے یہ. اٹس امپاسبل. ایسے ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کا عمل جب تک ایماندار زندہ رہتا ہے، توبہ کا عمل اس کو بارہا بار
दोहराने की जरूरत है, क्योंकि मसीह पर ईमान लाने के बाद ना तो हम खुदा बन जाते हैं और ना ही यकमुश्त हमारी जिंदगी बदल जाती है। यह हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स टाइम, वक्त लगता है जिंदगी की तब्दीली के लिए। यह वक्ती तौर पर किसी के कहने पर नहीं होता। लाजिम है कि मसीह पर ईमान लाने का इजहार हमारी अपनी जिंदगी से नजर तो आए ना। दरख्त लगता है तो फल तो नजर आना चाहिए, और अगर फल नहीं है, इस दरख्त को काट कर आग में झोंक दिया जाता है, बामुताबिक इंजील मुकद्दस के। मैं समझता हूं, मुझे याद पड़ रहा है कि एक जर्मन प्रोटेस्टेंट सिस्टर बसीलिया श्लिंक, अभी भी मुझे नाम याद है, उन्होंने एक किताब लिखी थी रिपेंटेंस, और मैंने उसका तर्जमा किया, और एक जुमला मैं कभी नहीं भूलूंगा, बारहा बार अपने मैसेजेस में उसको दोहराता हूं कि तौबा की सिर्फ गुनाहगार शख्स को ही जरूरत नहीं है, और हर ईमानदार को हर रोज तौबा करने की जरूरत है। हमारा मसला यह है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि बस ये अमल कर लिया, मैं अपने गुनाहों से इकरार करता हूं, अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मसीह पर ईमान लाता हूं, अपना दिल खोलता हूं, हां जी पाक रूह से मामूर हो गया, बस सोचते हैं दरिया पार हो गया। और कम उदू ही ते शुरू होता है भाई, उसके बाद हमारी जिंदगी कहां गुजरती है, किस मालिक के साथ गुजरती है, हेरा फेरी तो नहीं कर दे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगी, हमसे गलती और गुनाह सरजद हो सकता है, लेकिन करते नहीं रहते, गुनाह में पड़े नहीं रहते। इस बात को समझने की जरूरत है। मुतालिया तो हम दानियेल की किताब का कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं दानियेल और नबूकत नजर के बारे में ही बताता चलूं और अपनी अमली जिंदगी की बाबत कुछ नहीं बताऊं, मैं मुजरिम होगा। इसलिए कलाम की इन बातों को हम अपनी जिंदगी में अपनाएं। दानियल ने कहा कि तू रास्तबाजी को कायम रख। मसीह पर ईमान लाने के बाद क्या हमने अपनी रास्तबाजी को कायम रखा हुआ है? मसीह की रास्तबाजी की पोशाक जो हमने पहनी है, कहीं आलूदा होती तो नहीं रहती? सोच, ख्याल, आंख, दिल से, अपनी जबान से, कोलोफेल से, झूठ से, कहीं हम मसीह को दुख तो नहीं देते, खारदार ताज तो नहीं पहनाते? अपने आप को आज टटोलने की जरूरत है। और दानियल ने कहा ऐसा करोगे तो फिर मुमकिन है कि तुझ पर रहम हो और इत्मीनान तुम्हें हासिल हो। लेकिन अफसोस कि नबूकत नजर ने ऐसा नहीं किया। काश के वो नैनवा के लोगों से सीख लेता, जो यूना 3 बाब में उनकी तौबा का जिक्र है कि वो कैसे खुदा की तरफ टाट ओढ़कर रजू लाए शाहो गदा तक और खुदा को मनाया। अगर नबूकत नजर ऐसा करता तो उसका जीवन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता था। और आज आखिरी बात, जबूर 103 और
इस 103 ज़बूर की 10, 11 और 12 इन आयात को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। जरा गौर कीजिएगा बुजुर्ग दाऊद क्या फरमाते हैं इस ज़बूर में खुदा की मोहब्बत के बारे में। उसने यानी यहोवा ने हमारे गुनाहों के मुवाफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। ओ जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावन उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए हम कहीं धोखे में ना रह जाएं। ये बातें सख्त हैं लेकिन बिब्लिकल है, बाइबल पर मबनी है, मेरे लिए और आपके लिए है। मेरी इबादतों पर तकिया करते हुए यह कहें कि मैं रास्तबाज हूं, नो एंड नेवर। शैतान साडे तो पहले इबादत विच बैठा हुंदा है ताकि एनेस्थीजिया लगाए और हम सो जाएं और पल्ले कख भी ना पाए। ये तमाम इबादत और बाइबल स्टडीज इसलिए खुदा अरेंज करता है हर रोज। ओ मेरे बेटे लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैं तुझे प्यार करता हूं। आज खुदावन दानियेल के जरिया से मुझे और आपको मशवरत देता है कि लौट आ, क्योंकि मैंने तेरे लिए फिदिया दिया है, केवल इसके कि तू फना हो जाए। लौट आ। अपने सरों को झुकाइए, अपने खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। हमारी जिंदगी एक कांस्टेंट मुसलसल जंग है। वी आर इन ए बैटल ग्राउंड 24/7। हम महाजे जंग पर हैं। हमारा दुश्मन अबलीस हम पर मुख्तलिफ अतराफ से तीर फेंकता है कि हम नाश हो जाएं, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो वो हमारी सिपर और ढाल है, हमें बचाता और छुड़ाता है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन खुदा के लोगों आइए हम ईमान पर कायम रहें, अपना हाथ उसके हाथ में दे दें, क्योंकि वो कभी हमें छोड़ता नहीं और हमसे दस्तबरदार नहीं होता। हर रोज हम अपनी राहों को पहचानने वाले हो, अपनी सोचों पर पाक रूह के पहरे मांगने वाले हो, अपने होंठों पर और अपने दिल पर, ताकि हमारी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर तब्दीली आए और खुदावंद के हुजूर ताजगी के दिन आए। ऐ बाप, मसीह खुदावंद के नाम में आज शब हम सब आपके हुजूर आते हैं, इकरार करते हैं कि जहां आप हमें देखना चाहते हैं हम वहां नहीं हैं। कहते हैं कि मैं नूर में हूं, लेकिन खुदावंद कई पहलुओं के एतबार से हम अभी तक तारीकी में हैं। अपने पुराने मालिक के पीछे चलते हैं। हमें माफ कीजिए खुदा बाप, हमें माफ कीजिए।
और हमें समझ अनायत फरमाइए कि हम अपने कदम फूंक फूंक कर रखने वाले और आपके जलाल के लिए अपनी जिंदगी गुजारने वाले हो सके। अपने अजीज भाइयों बहनों के लिए जो आज ऑनलाइन हमारे साथ मिलकर इस कलाम की बातों को सीखते हैं, ऐ खुदावंद हम में से हर एक को इस कलाम को दिल में रखने का फजल बख्श दीजिए। सिर्फ अभी नहीं बल्कि सुबह बसा शब और रोज दिन रात अपनी बकिया जिंदगी में इस कलाम की बातों पर सोचते रहें, जंग लड़ते रहें अबलीस के बरखलाफ, और खुदावंद आप फतह से बढ़कर गलबा बख्शिए। हमारी दुआओं, इल्तिजाओं और शुक्रगुजारियों को सुनिए। शुक्र हो कि अपने कलाम के वसीला से आप हमारी कांटी छांटी करते हैं। यह आपकी मोहब्बत है। आपका शुक्र हो पिताजी। जलाल आपके नाम को, यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए, और खुदावंद ने चाहा तो फिर आपकी खिदमत में इसके बाद कंटिन्यू रखूंगा अपनी बाइबल स्टडी। तब तक के लिए खुदावंद के अमान में रहें। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली, आमीन।